Father, we want to thank you for your presence. Bapa, kami mau bersyukur buat hadirat-Mu. We pray that you will continue to unfold heaven in the midst of us. Kami percaya bahwa Engkau akan terus menyingkapkan sorga bagi setiap The kami. Bible says this is the day that the Lord has made. Alkitab katakan bahwa ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. And I will rejoice and be glad in Dan it. kami akan bersuka cita di dalamnya ya And I Tuhan. thank you that this is the day that you have meant for this church. Kami bersyukur kalau ini adalah hari yang telah Engkau tetapkan bagi gereja ini. That we are here to speak the word of the Lord. Bahwa kami ada di sini untuk memperkatakan firman. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. 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 We love Jesus this morning. Kita mencintai Tuhan Yesus pagi hari Thank ini. God for the powerful worship. Our hearts were melting under God's presence. Bersyukur untuk penyembahan yang luar biasa. Bagaimana hati kita itu luruh dalam hadirat Tuhan. Worship is the highest part of a service. Penyembahan itu adalah bagian yang tertinggi atau utama dalam sebuah ibadah. Because we are worshiping the King of Kings. Sebab kita sedang menyembah Raja segala raja. Amen. Amen. The word of the Lord came to me for this year. Firman Tuhan datang kepada saya bagi tahun ini. And I want to release and strengthen all of us. Dan saya ingin melepaskan firman itu untuk menguatkan setiap kita. The book of Psalms 125. Mazmur 125. Look at verse 1 and a couple of verses that we're going to see. Mazmur 125 dimulai ayat pertama dan beberapa ayat yang kita akan lihat. Actually, if you think about it, this verse is not for everybody. Kalau Bapak sudah renungkan bahwa ayat ini sebenarnya tidak diperuntukkan untuk semua orang. Because the verse says, those who trust in the Lord are like Mount Zion. Karena dikatakan ayat pertama bahwa mereka atau bahasa Indonesia katakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan bak Gunung Sion. Which cannot be moved, Yang tidak tergoyahkan. but abides forever. Tetapi tetap selama-lamanya. I'm telling you, before any miracle can happen, I'm going to shout amen to this. Saya mau katakan buat Hallelujah. saudara, baca ini aja sudah bikin saya Amen. amin. Tidak perlu mujizat saudara. Amen. Amin. Because it's speaking about me. Karena ini bicara tentang saya. This promise is not for everybody. Janji yang di sini ini tidak diperuntukkan untuk sembarang orang. Only for those who trust in the Lord. Hanya bagi mereka yang percaya bergantung kepada Tuhan. Amen. Amin. And you see the word trust never changes in the Bible. Saudara, kata-kata trust bahasa Inggris di Indonesia seringkali diterjemahkan sebagai percaya bergantung itu tidak pernah berubah di And Alkitab. many of you have been reading the Bible for more than 50 years. Banyak dari saudara mungkin sudah baca Alkitab lebih dari 50 tahun. And the Lord still tells you, trust in the Lord. Dan Tuhan masih bilang gini, percayalah kepada Tuhan. And sometimes it upsets you, you know. Kadang-kadang bikin kita agak-agak sebel, kesel gitu ya. I'm already trusting. Tuhan, aku tuh udah percaya. And the Lord will say, trust in the Lord. Tuhan akan tetap bilang, percayalah kepada Tuhan. If you're already trusting, then there's nothing else you need. Kalau saudara benar-benar sudah sepenuhnya percaya, saudara tidak perlu apa-apa lagi. Trust in the Lord. Percayalah kepada Tuhan. May I speak into your hearts that there are many things that is going to happen in the coming days around the world. Bolehkah saya berbicara kepada hatimu bahwa akan banyak perkara terjadi di hari-hari ke depan, bahkan di seluruh The dunia. church will be seeing the goodness of God. Gereja akan melihat kebaikan Tuhan. The world will be seeing the wrath of the Lord. Dunia akan melihat amarah murkanya Tuhan. And when we say the church, those who are following after Jesus. Ketika kita sebut gereja di sini bicara tentang mereka yang mengikuti Yesus. Not just those who are in church. Bukan cuma mereka yang datang ke dalam gedung Are you gereja. following me? Apakah Bapak Ibu sudah mengikuti So here saya? the scripture promise is for those who trust in the Lord. Firman ini dijanjikan bagi mereka yang percaya bergantung kepada Tuhan. Trusting in the Lord is a lifetime artwork. Amen. Percaya bergantung mengandalkan Tuhan ini adalah sebuah pekerjaan seumur hidup. You got to keep on developing the skill of trusting God. Dengan kata lain, saudara harus terus-menerus mengembangkan kemampuan saudara untuk mengandalkan percaya sama And Tuhan. because there are different age categories this morning, you realize that we trust God in the different areas according to our age category. Karena pagi ini saudara terdiri dari kelompok umur yang berbeda, maka kita
bisa lihat bahwa kita belajar untuk mempercayai Tuhan dalam tingkatan-tingkatan kelompok umur yang berbeda. Banyak area. When they're in school, they're just trusting they will finish the exams. Ketika yang sedang sekolah, mereka akan mempercayai Tuhan, mengandalkan Tuhan untuk mereka lulus ujian. And when they go to work, they just trust that they will get a good job. Ketika sedang bekerja, maka engkau akan percaya, mengandalkan Tuhan bahwa engkau akan memiliki pekerjaan yang That baik. God will give them a good spouse and they'll have homes and all of that. Tuhan akan kasih pasangan yang baik, rumah yang baik, dan semua itu. And then when you are in your middle age, you are just trusting that your children will grow up well. Ketika saudara sudah paruh baya, maka saudara akan mulai melihat bahwa anak-anak saudara mengandalkan Tuhan, bahwa oh Tuhan, anakku bertumbuh dengan baik. And when you are in your older age, you are trusting that God will keep you away from all diseases and sickness and give you good health. Ketika sudah semakin tua dari situ, saudara-saudara akan mengandalkan Tuhan. Tuhan, jauhkan aku dari segala macam penyakit, berikan kepadaku kesehatan yang baik. So the older we grow, the deeper our trust is going. Saudara, semakin tua kita, maka seharusnya kepercayaan kita semakin dalam. But God is speaking about a trust that is bigger than our needs. Tetapi di sini Tuhan bicara tentang sebuah kepercayaan yang jauh melampaui kebutuhan pribadi kita. Now he's talking about world events. Sekarang dia bicara mengenai sebuah event yang berlangsung di dunia. Because this generation is very bothered about Google. Karena generasi ini sangat penting mengenai Google. We weigh ourselves down by what is going on all around us. Dan seringkali kita mengukur diri kita dengan apa yang terjadi di sekitar kita. You see, the Bible says those who trust in the Lord. Alkitab katakan buat orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Not trust in themselves. Bukan percaya kepada diri mereka sendiri. Not trust in their ability. Bukan percaya kepada kemampuan mereka. Not in their company. Bukan kepada perusahaan mereka. Not in their bank account. Bukan kepada rekening bank mereka. Not in their government. Bukan kepada pemerintah mereka. Praise God, we pray for our government, we pray for our leaders. Tentu puji Tuhan, kita berdoa buat para pemimpin kita, pemimpin pemerintahan kita. But this promise is for those who trust in the Lord. Tetapi janji ini ditujukan buat mereka yang percaya kepada Tuhan. And the Bible says you are a blessed people. Dan Alkitab katakan engkau adalah orang-orang yang diberkati. Amen. Amen. Because those who trust in the Lord are always elevated into God's presence. Karena bagi mereka yang selalu percaya kepada Tuhan, maka mereka selalu akan diangkat menuju kepada hadiratnya Look Tuhan. at what the Bible says. Lihat apa yang Alkitab katakan. They are like Mount Zion. Mereka seperti gunung Sion. You are not like any other mountain. Saudara, bukan seperti gunung yang lain. The mountain of God is a very holy mountain. Saudara, gunungnya Tuhan adalah gunung yang kudus. The holiness of God fills that place. Kekudusan Tuhan memenuhi tempat itu. Many times I've been taken up into the heavens where the presence of God dwells, where the throne of God dwells. Seringkali saya dibawa dalam pengalaman di sorga di mana hadirat Tuhan ada, tahta Tuhan ada. The holiness of God fills the place. Dan kekudusan Tuhan melingkupi tempat itu. Powerful and precious angels protect that area. Malaikat-malaikat yang penuh kuasa dan juga sangat mulia melindungi daerah The itu. lightning and the fire of God will protect this whole purity of His presence. Kilat api Tuhan akan juga turut menudungi daripada hadirat yang kudus dan mulia ini. Can you imagine God says that when you trust in me, I will protect you like my dwelling place. Bisakah saudara bayangkan Tuhan ngomong begini, kalau engkau percaya kepadaku, aku akan melindungimu seperti tempat kediamanku We sendiri. find it difficult to believe. Saudara, mungkin bagi kita sulit untuk dipercaya. Because you are using a human trust instead of a spiritual trust upon God. Karena seringkali kita pakai percayanya manusia dan bukan percaya yang datang dari roh yang Tuhan berikan kepada And kita. that trust is not based on your bank account. Dan kepercayaan yang dari roh itu bukan didasarkan pada rekening bank saudara. Amen. Amin. Because the moment you see your bank account dropping, your faith drops. Karena ketika rekening bank turun, iman ikut turun. Your faith is in the bank account. Karena iman saudara, kepercayaan saudara ada di rekening bank. God never moves. Tuhan gak berubah. Your company shakes, but God never shakes. Saudara, perusahaanmu boleh goyang, Tuhan gak pernah goyang. Hallelujah. Amin. Our emotions keep moving up and down, but God doesn't move. Perasaan kita boleh berayun-ayun, tapi Tuhan kita tidak pernah berayun-ayun. Even Saudara. our relationships move up and down, but God doesn't move. Saudara, mungkin hubungan kita naik turun, Tuhan nggak naik turun. So I Saudara. must place my faith in a God
that doesn't move. Jadi saya harus menempatkan iman, kepercayaan saya kepada Tuhan yang tidak tergoyahkan ini. Well, many countries may understand this or not, but Indonesia has gone through many shakings, and you know what I'm talking about. Saudara mungkin banyak negara lain nggak ngerti apa itu goncangan, tapi Indonesia saudara sudah melalui banyak goncangan, jadi saudara tahu apa yang saya maksud. They make all kinds of plans to weaken the church, but the church in Indonesia is getting stronger and stronger and stronger. Sudah buat begitu banyak rencana untuk melemahkan gereja, tetapi gereja Tuhan di Indonesia semakin hari semakin kuat, dan semakin kuat. Hallelujah. Haleluya. Now you have become a testimony to others around the world. Bapak Ibu Saudara menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang lain di seluruh dunia. Outside China, these churches here has gone through a lot more persecution and tribulation. Selain China, saudara, maka gereja Tuhan di negeri ini itu termasuk gereja yang sangat banyak mengalami penganiayaan, The mengalami crisis of kesengsaraan. 98 was a defining moment of Indonesia. Krisis tahun 98 adalah momen yang menentukan bagi bangsa You Indonesia. became like precious gold in the eyes of God. Saudara, kau menjadi seperti emas yang begitu berharga di And tangannya you Tuhan. still stood firm and you're worshiping God. Dan kau tetap berdiri teguh terus nyembah Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Many churches were closed. Banyak gereja ditutup. They were afraid to go. Mereka takut untuk pergi. But at that time they were only asking God, when can we go back to the house? Tapi pada saat itu mereka hanya meminta kepada Tuhan, Tuhan kapan kami bisa kembali ke rumahmu? Hallelujah. Hallelujah. And the Bible is talking about you. Dan Alkitab hari ini bicara tentang saudara. Those who put their trust in the Lord. Mereka yang menaruh percayanya kepada Tuhan. They are like Mount Zion, Mereka seperti Gunung Sion which cannot be moved. yang tidak tergoyahkan. I want to encourage you, Saya mau menyemangati saudara. learn to enjoy the stability of God. Belajarlah untuk menikmati kestabilannya Tuhan. Some people, they always like to say this way. Beberapa orang suka ngomong gini. You know, one day we are up, one day we are down. Satu hari kita bisa naik, satu hari kita turun. But you don't have to be like that. Tapi harusnya saudara nggak kayak gitu. You can always be stable and strong in Jesus' name. Di dalam nama Yesus kita seharusnya stabil dan terus kuat, saudara. Hallelujah. Amen. You are like Mount Zion. Engkau seperti Gunung Sion. God compares you to His dwelling place. Tuhan membandingkan saudara dengan tempat kediamannya. I don't know sometimes how to emphasize this holiness of God's moment. Saya nggak tahu kadang-kadang bagaimana caranya untuk memberikan penekanan kepada momen kekudusannya Tuhan. One of the recent experience that I had. Salah satu pengalaman yang baru-baru I ini was saya in alami. prayer waiting before the presence of God. Saya sedang ada di dalam hadirat Tuhan dalam doa. An eagle came into the room and he took me up into the heavens. Seekor Raja Wali masuk ke ruangan saya dan dia membawa saya ke sorga. And there the presence of God was shown. Dan di sana hadirat Tuhan terlihat. Many prophets were standing around the throne of God. Banyak nabi berdiri sekeliling tahtanya Tuhan. Key angels were all listening to something that the Father is speaking. Malaikat-malaikat kunci semuanya mereka mendengar apa yang Bapa akan katakan. The Lord said something to me there, but that's not important now. Pada saat itu Tuhan mengatakan sesuatu kepada saya, tetapi bukan itu yang And penting sekarang. from there, the Lord said, now go and see the cities that I've prepared for my children. Lalu kemudian Tuhan bilang, sekarang pergi dan lihat kota yang telah aku siapkan bagi anak-anakku. If you will see those things, you will know why God is saying, you will not be moved. Kalau saudara sudah melihat perkara-perkara yang saya lihat, maka kau akan ngerti kenapa Tuhan katakan bahwa Dia akan membuat kita tidak goyah. Because I am in charge. Sebab aku yang pegang kendali. kata Tuhan. I want you to understand something. Saya mau Bapak Ibu mengerti sesuatu. Even during the tribulation, God is in charge. Bahkan di tengah-tengah kesukaran, Tuhan tetap pegang During kendali. the Antichrist, God is in charge. Saudara, di masa-masa krisis Tuhan tetap pegang kendali. Antikris Tuhan tetap pegang There kendali. is a remnant that God will protect. Ada orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang tersisa yang Tuhan akan There is lindungi. a godly militia that will fight against the power of the enemy. Ada milisia-milisia rohani, prajurit-prajurit yang tersisa rohani yang akan bertanding atau memerangi si antikris. 3 times I was taken to the tribulation and I saw. 3 kali saya dibawa masuk ke masa tribulasi itu, ke penganiayaan itu. God always tells me, tell my people not to fear. Dan Tuhan selalu bilang sama saya, beritahu kepada umatku, jangan takut. If you read Isaiah chapter 64, Kalau saudara baca Yesaya 64, the Bible says in verse 4 that those who look up to God, their faces will be radiant.
Dikatakan di ayat yang keempat bahwa barang siapa mereka yang memandang kepada Tuhan, maka muka mereka akan memancarkan sinar Just kemuliaan. 2 months ago, the Lord spoke to me about that scripture again. 2 bulan lalu Tuhan bicara ayat itu lagi. He just told me, look at their faces. Tuhan bilang pada saya, lihat wajah mereka. By looking at them, you will know whether they are looking up to me or not. Ketika kau lihat wajahnya, kau akan tahu apakah mereka memandang kepadaku atau enggak. David spoke to himself. Daud berbicara kepada dirinya sendiri. Oh my soul, why are you downcast in me? Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam hatiku? Hope in God, Berharaplah kepada Tuhan. from where your help will come. Dari dialah pertolonganmu datang. Hallelujah. Haleluya. Many times we hope for many things. Seringkali kita berharap untuk banyak hal. We hope in people, Kita berharap kepada manusia, in banks, kepada bank, in our managers. kepada manajer kita. But God says hope comes from God. Tapi Tuhan bilang gini, pengharapan datang dari Tuhan. You see, there is something different about the people of faith. Saudara, ada sesuatu yang berbeda mengenai orang-orang yang dipenuhi oleh iman ini. In the midst of persecution, Di tengah-tengah aniaya, in the midst of lack, di tengah-tengah kekurangan, in the midst of problems, di tengah-tengah masalah, their faces will be radiant. wajah mereka tetap memancarkan Because kemuliaan. their help comes from God. Karena mereka tahu pertolongan mereka datang dari Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. They are waiting for the time. Mereka menanti-nantikan waktunya. Every miracle has a time. Sebab setiap mujizat ada waktunya. And God tells us this, you cannot be moved. Dan Tuhan bilang kepada kita begini, kamu nggak mungkin So I tergoyahkan. want to encourage you, Jadi saya mau menyemangati saudara, don't move. jangan goyah. If the Bible says don't move means stand. Saudara, kalau Alkitab katakan jangan goyah, jangan gerak, itu engkau tetap berdiri. Many people say, I'm waiting for my miracle. Banyak orang bilang, oh aku nunggu mujizatku. May I encourage you, wait for the Lord. Tapi bolehkah saya menyemangati saudara, pagi ini nantikanlah Tuhan. Because He's the one who brings the miracle. Sebab Tuhanlah yang akan bawa mujizat He's itu. the one who brings your blessing. Tuhanlah yang akan bawa berkat itu buat See, saudara. I saw in this church. Saya melihat di gereja ini. Listen carefully this morning. Dengar baik Bapak Ibu Saudara pagi ini. God is going to curse the spirit of barrenness out of this church. Tuhan akan menghancurkan roh kemandulan atas gereja ini. Hallelujah. Haleluya. God is going to release fruitfulness in the womb of the sisters in the church. Tuhan akan melepaskan keberbuah-buahan dalam setiap rahim ibu-ibu di tempat ini. People who cannot conceive when they come, there'll be miracles of conception in this church. Ibu-ibu yang tidak bisa mengandung ketika mereka datang ke tempat ini, mereka kemudian pulang akan mengandung dan akan berbuah-buah bagi Kristus dalam gereja ini. As the church is fruitful, the wombs will become fruitful. Saat gereja berbuah-buah, maka rahim orang yang datang turut berbuah-buah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. How important it is. Betapa pentingnya itu. I pray in the name of Jesus Saya berdoa dalam nama Yesus. for the mothers to come. Untuk ibu-ibu, untuk para ibu yang datang. May God give you prophets for this end time. Biar Tuhan memberikan kepadamu, engkau melahirkan nabi-nabi untuk hari-hari terakhir. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. God is looking for women who will dedicate and consecrate their womb for the glory of God. Tuhan mencari wanita-wanita yang mau mendedikasikan, menguduskan rahimnya bagi kemuliaan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. And I pray for the young girls who are here, the daughters who are here. Berdoa buat anak-anak perempuan, para putri yang ada di sini. May God send you the right man in your life. Biar Tuhan memberikan kepadamu pria yang paling tepat dalam And hidupmu. for the men, may God bring you God's chosen daughters in your Dan life. buat anak-anak muda yang laki-laki, biar Tuhan sendiri yang membawa putri pilihannya bagi engkau. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. The miracle of healing is going to flow in this church like a stream of living water. Mujizat kesembuhan akan mengalir dalam gereja ini seperti aliran-aliran sungai kehidupan. I keep on seeing the eggs. Saya melihat eggs. Yeah, eggs. You know, Okay. fish eggs. Ya, oke. Saya melihat seperti telur ikan. Fish eggs are thousands of thousands. Saudara, telur ikan itu kalau sekali keluar ribuan You jumlahnya. cannot count, you just must eat. Nah, susah ngitungnya, lebih gampang makannya, saudara. Yeah, chicken eggs you can count. Kalau telur ayam gampang ngitungnya. I had 6 chickens in my house farm. You have 6 chickens. Yeah, 25 becomes 6. Dari 25 sekarang masih ada 6, 19 sudah dimakan, saudara. Halo, itu bukan.
Itu bukan Sangga salah. You know what do you say? Coyote, macam fox. Oh, okay. Came and kill the chicken. Ya, seperti serigala gurun gitu ya saudara ya. Itu datang Ya. musang gurun itu makan. Dia yang makan, bukan Pastor Stephen yang makan. So before we left America, I told the chickens either you lay eggs or you die. Jadi punya 6 di peternakan kecil di rumahnya, saudara, 6 ayam. Ya. Jadi dia, Pastor Stephen bilang begini, kamu harus menghasilkan telur, kalau nggak kamu mati. Yeah, either eggs or die. There's Ya. only 2 choices. Cuma 2 pilihan. Be productive. Huh? Artinya produktif lah gitu ya. Hallelujah. Haleluya. You see, a church is a place of fruitfulness. Saudara, gereja itu adalah tempat berbuah-buah. You are not here to add the numbers. Saudara nggak datang ke sini cuma pengen nambahin jumlah orang You are doang. here to become fruitful in what God has called you to become. Saudara datang ke sini untuk berbuah-buah dalam apa yang Tuhan sudah tetapkan engkau untuk jadi. When you prosper, the church prospers. Ketika engkau sejahtera, makmur, maka gereja turut sejahtera dan When you makmur. are strong, the church is strong. Ketika engkau kuat, maka gereja kuat. A church is a place of destiny. Saudara, gereja itu adalah tempatnya destiny, tujuannya And your Tuhan. destiny is Mount Zion. Dan destiny saudara itu adalah Gunung Sion. And your finance will be stable. Saudara, finansialmu akan stabil. God will give you favor in the right business association. Tuhan akan berikan kepadamu perkenanan dalam asosiasi bisnis yang tepat. There is a new breed of sincere, honest political figures that God is raising up in this country. Akan ada keturunan-keturunan baru di mana Tuhan akan lahirkan dari tempat ini politisi yang jujur, yang berani, yang murni hatinya. God is raising them up. Tuhan akan membangkitkan orang-orang itu. You continue to pray. Engkau terus berdoa. Hallelujah. Haleluya. God is going to do new things. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang baru. Those who trust in the Lord. Bagi mereka yang percaya mengandalkan Tuhan. I remember when I was going through the biggest trials of my life. Biggest? Trials. Saya mengingat ketika saya menghadapi ujian terbesar dalam hidup saya. I'll kneel down and pray for hours and hours. Saya berlutut berdoa berjam-jam lamanya. Those days I did not have experiences in the Lord. Pada saat waktu itu saudara, saya belum punya pengalaman yang cukup banyak But di I'll dalam receive Tuhan. prophecy through scriptures. Tapi saya menerima nubuatan, pesan Tuhan dari firman. After praying 7 hours, Setelah berdoa 7 jam, one scripture will drop like an egg. tiba-tiba satu firman, bagian firman itu akan jatuh di depan saya seperti telur. Oh, I'll be so excited. I will turn and read the scriptures. Saya akan begitu penuh gairah, saya terus bolak-balik ayat itu. Trust in the Lord. Percayalah kepada Tuhan. I'll get very angry, Saya bisa marah saudara, sangat marah. How much to trust? Tuhan, seberapa besar harus percayanya? I'm already trusting. Aku udah percaya. Then I realized trust is a relationship with God. Saya menyadari bahwa yang namanya percaya itu bicara hubungan sama It's Tuhan. not just a promise. Bukan cuma janji, He's walking with me. tetapi berjalan bersama dengan When aku. you're kata walking Tuhan. down the valley, the Lord is walking with you. Ketika engkau berjalan di lembah itu, Tuhan jalan bareng When He's saudara. lifting you up, the Lord is lifting you up. Ketika dia mengangkat engkau, maka Tuhan menarik tanganmu untuk turut terangkat tinggi. In the sessions we heard that God brings you down the valley and up the mountain. Di sesi-sesi kita dengar bahwa saudara, Tuhan bawa saudara ke lembah, Tuhan bawa saudara ke puncak gunung. As long as the Lord is with me, we are no longer afraid. Selama Tuhan menyertai kita, kita tidak akan takut apapun Hallelujah. juga. Haleluya. No longer struggle when the enemy brings you. When you are going down, don't fear anymore as long as the Lord is with you. Saudara nggak perlu bergumul kuat-kuat, saudara. Saudara nggak perlu takut apapun selama Tuhan menyertai. You and I are like Mount Zion. Saudara dan saya seperti Gunung Sion. The Bible says you will abide forever. Alkitab katakan bahwa engkau akan tetap selama-lamanya. I just like to talk about this word trust and keep talking about it. Saya bisa khotbah cuma satu kata itu trust, terus menerus khotbah soal itu The aja. church is going through a big project that requires one word, trust the Lord. Ketika gereja punya proyek besar, maka saudara cuma perlu satu kata yang penting, trust. We don't have any more new words to give. Nggak ada pesan lain yang bisa diberikan. And listen, the Lord is telling me Tu- that for you to tell you, Tuhan beritahu kepada saya untuk beritahu kepada saudara, you are not a baby Christian. saudara bukan Kristen bayi lagi.
Amen. Amin. You're not a Sunday school child. Saudara bukan anak sekolah minggu lagi. So you don't need baby prophecies. Jadi saudara nggak perlu nubuatan bayi. Even if there's no prophecy, you know I will trust in the Lord. Walaupun tidak ada nubuatan, saudara tahu betul, aku cuma perlu percaya kepada Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Even if there is no movement of the Spirit, you will trust in the Lord. Walaupun nggak ada gerakan atau manifestasi roh dalam bentuk apapun, saudara tetap katakan, aku percaya kepada Tuhan. When I was going through the biggest challenges of my life for long 5 years, Saudara, ketika saya melalui tantangan terbesar dalam hidup saya selama 5 tahun lamanya, I was fasting for 21 days. saya berpuasa 21 hari. One day the Lord Jesus came. Satu hari Tuhan Yesus datang. The Lord Jesus said, now I'm going to teach you how to pray. Tuhan Yesus katakan, sekarang aku akan ajarkan kepadamu bagaimana caranya berdoa. You must use this principle for the next 3 years. Dan kau akan memakai prinsip yang kuajarkan ini selama 3 tahun ke depan. You shall not pray anymore for your personal needs. Engkau tidak berdoa untuk kebutuhan pribadimu lagi. You shall not pray for your children. You want milk, you want money, don't tell me anything. Engkau jangan berdoa untuk anak-anakmu, susu, uang yang kau inginkan pribadi, jangan. You only can pray for others Engkau hanya and boleh- for the nation. Engkau hanya boleh berdoa buat orang lain dan buat bangsa. I kept quiet and I kept listening. Saya diam, saya dengerin terus. And then the Lord smiled at me. Lalu Tuhan tersenyum sama saya. The Lord Jesus told me, Tuhan Yesus bilang, I want you to know that I love you so much. aku mau kau mengerti bahwa aku sangat mencintaimu. I want you to know that without you asking, I will provide for you. Aku mau kau mengetahui bahwa tanpa kau minta, aku akan sediakan bagimu. I'm teaching you how to trust. Aku mengajarkanmu bagaimana caranya mengandalkanku. I enjoyed those 3 years moments with God. Saudara, saya nikmati waktu-waktu 3 tahun itu sama Tuhan. And today I spend more time praying for other things. Dan hari ini saudara, saya menghabiskan jauh lebih banyak waktu untuk berdoa buat yang lain. The Father knows. Bapak tahu, He knows. dia tahu. He cares for us. Dia sungguh peduli kepada But kita. sometimes what do we do? Kadang-kadang apa yang kita lakukan? We distract ourselves by telling God our due dates. Saudara, seringkali kita mengalihkan perhatian kita dengan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini loh ada tanggal jatuh tempo. Lord, don't forget I have to pay this, I have to pay that. And Tuhan, jatuh tempo tagihan ini tanggal segini, jatuh tempo tagihan itu tanggal segitu. why don't you praise God? Thank you for the providence. Saudara, kenapa engkau tidak bersyukur dan bersyukur memuji dia bahwa dia sudah menyediakan? Thank you for the healing that is Oh waiting for Tuhan, me. terima kasih Tuhan, ada kesembuhan yang kau sudah siapkan. My mother had cancer 3 times. Saudara, ibu saya yang menderita kanker 3 kali. 3 times miraculously God healed her. Dan tiga kalinya Tuhan dengan cara yang ajaib sembuhkan dia. On the 3rd time, allow me to give you this example. Just it's a powerful example of trusting God. Di kali ketiga, saudara, izinkan saya kasih contoh ini. Ini contoh yang luar biasa. Hey, do I have a timing? Where's my timer? Oh, not yet. How long am I speaking? I want to share many things for the second service. The first things I'm holding myself up. But it's a powerful story. You've got to listen to this. Yang saya ingin bagikan jauh lebih banyak nanti di ibadah kedua, saudara ya. Di ibadah pertama ini tapi ini kisah yang luar biasa. Jadi saya mau bagikan satu kisah ini di ibadah And pertama. so the doctor said, we have found a jaw cancer on your mother. Dokter katakan ada kanker rahang di ibumu, kata dia. And the doctor told me, can you please come back to the hospital in the afternoon? Boleh nggak nanti balik ke rumah sakit sore? So I brought my mother, I went there. Saya bawa ibu saya balik ke sana. And the doctor showed me the x-rays. Dan dokter tunjukin hasil ronsennya. So I told my mother, you know, they are telling you need to go surgery. Dan kemudian saya bilang ke ibu saya, dokter bilang bahwa mama harus operasi. My mother said, I will fast for 3 days, then I will give you the answer. Lalu ibu saya bilang, saya akan puasa 3 hari, lalu saya kasih jawaban. The doctor kept quiet. Dokternya diam, saudara. I told my mother, can you be quiet, please? Saya bilang ibu saya, boleh nggak ma tenang dulu, diam You dulu. know, I realized when faith is strong in you, it cannot be quiet. Saudara, saya menyadari bahwa ketika iman begitu kuat dalam hidupmu, engkau tidak tahan untuk diam. Always shouts at all impossibility. Engkau akan selalu berseru kepada setiap kemustahilan And yang my ada. God is faithful. Sebab Tuhanku setia. My God is faithful. Tuhanku setia. Hallelujah. Haleluya. People ask the question, what if your time to die? Orang-orang mungkin tanya, bagaimana jika waktunya bagimu untuk mati? When it's time to go, just go. Praise God. Ketika waktunya untuk pulang, ya pulang. Puji Tuhan. God is faithful. Sebab Tuhan kita setia.
The moment I say some people, no joy anymore. Beberapa dari saudara ketika saya katakan waktunya pulang, ya pulang, saudara mulai hilang sukacita. Yeah. All looking downwards. Semua lihat ke bawah. Kapan gua pulang? When you see heaven, you won't want to come back. Saudara, karena kalau kau lihat surga, saudara nggak akan mau balik lagi ke sini, saudara. The doctor said that my mother said 3 days I will fast and pray. Nah, ibu saya bilang 3 hari puasa, lalu nanti saya kasih keputusannya. My mother speaks broken English. Saudara, ibu saya ini ngomong bahasa Inggris patah-patah. She asked the doctor, "Are you a Christian?" Dia tanya sama dokternya, dokter orang Kristen bukan? He said yes. Dan dokternya bilang ya. So he asked her to pray for me now. Aduh. Who asked her? My mother asked the doctor, "You pray now." Jadi si mama saya bilang sama si dokternya, doain saya sekarang, berdoa. So he also don't know what to do. So he prayed for her. Jadi dia juga nggak tahu apa yang harus dilakukan, jadi dia berdoa. So now we come back on the 3rd day. Jadi hari ketiga balik ya, habis puasa nih. When we come on the 3rd day, there were 5 consultants in the room. Saudara, ketika hari ketiga kita balik ke sana, ada 5 dokter konsultan di ruangan itu. Went for X-ray again. Ronsen lagi. Now they are running up and down, second X-ray. Saudara, ronsen yang kedua mereka berlari ke sana kemari. Another consultant came. Lalu konsultan yang lain datang. So I was looking at all these drama. I said, what is going on here now? Saudara, saya melihat semua drama ini, ada apa sih? So I called the doctor, come and tell me what's going on. Saya panggil dokternya lalu bilang, "Dok, kenapa nih, Dok?" He said, look at the X-ray. Dia bilang, "Lihat ronsennya. We can't find the cancer. Nggak ada kanker lagi." So I said, okay, if you can't find, then what are you finding? Kalau nggak bisa temukan kankernya, lalu apa yang kamu temukan? So the senior consultants are all looking at the X-ray. Konsultan senior mulai liatin hasil ronsen. I called the doctor. Saya bilang sama dokternya, You prayed for her, right? "Dokter, kamu udah doain dia kan?" So God healed her because you prayed. Where's your faith? Tuhan sembuhkan mama saya karena kamu berdoa. Di mana Haleluya. imanmu? Haleluya. 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 My brothers and sisters, Saudara-saudariku, my mother is a very simple woman. ibu saya ini seorang wanita sederhana. She doesn't understand many things, Dia nggak ngerti banyak hal, but she knows how to fast and pray. tapi dia sungguh tahu caranya berdoa dan puasa. She will cry and cry to Jesus. Dia akan terus berseru dan menangis kepada She'll Yesus. say, I have no father, I've got no mother. Dia akan katakan, "Aku nggak punya ayah, nggak punya ibu. I only have you. Aku cuma punya Engkau. Come and heal me. Datang dan sembuhkan aku. Come and heal me." Datang dan And sembuhkan. God has healed her many times. Dan Tuhan sembuhkan dia berulang-ulang kali. September 10 last year, 10 she passed September, away. 10 September tahun lalu ibu saya pulang ke I hadapan was in Bapa. America when the Lord said, now her time is up. Saya ada di Amerika ketika Tuhan katakan, "Sekarang waktu ibumu sudah habis." Nothing can stop her now. Nggak ada yang bisa menghentikan dia You sekarang. know what my mother told us? Tahukah saudara apa yang ibu saya katakan kepada kami? When my heart stopped, don't resuscitate me. Ketika jantung saya berhenti, jangan lakukan pernafasan buatan buat I'm saya. waiting to see our Jesus. Jangan lakukan pacu jantung buat saya, sebab aku mau Hallelujah. pulang ketemu Tuhan For Yesus. 40 years she served the Lord. Saudara, selama 40 tahun dia melayani Tuhan. I know that on that day when I went up to preach in America, Saya tahu bahwa hari itu ketika saya bangkit kemudian berkhotbah when I di was going Amerika. up to the stage, Ketika saya naik ke atas mimbar, I saw heavens were open saya lihat sorga terbuka. and I saw my mother's face smiling at me. Saya melihat wajah ibu saya tersenyum kepada saya. I know something's wrong. Saya tahu ada sesuatu yang salah. And then while I sat on the stage, my sister called me and said, mother passed away. Ketika saya ada duduk di atas panggung, saudara, lalu adik saya perempuan hubungi saya dan katakan ibu sudah meninggal. Those who trust upon the Lord, they will be like Mount Zion. Tetapi mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka akan seperti Gunung Sion. Hallelujah. Hallelujah. Today, trust God for your healing. Hari ini percayalah Tuhan untuk kesembuhanmu. Trust God for your finances. Percayalah Tuhan untuk finansialmu. Trust God for your children. Percayalah Tuhan untuk anak-anakmu. They will not be moved. Mereka tidak akan tergoyahkan. Hallelujah. Haleluya. God is reminding us, Tuhan ingatkan kita, you will abide forever. engkau akan tetap selama-lamanya. You will be strong in the Lord. Engkau akan kuat di dalam Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. Look at Psalms 132. Mazmur 132. Verses 13, Pastor Michael quoted this scripture for us. Mazmur 132 ayat 13, Pastor Michael itu kutip ayat ini buat kita. For the Lord has chosen Zion. Sebab Tuhan sudah memilih Sion. Tell your neighbor, God has chosen you. Bilang kiri kanan, Tuhan sudah pilih kamu. The other guy must say, why?
Yang dikasih tahu begitu tanya, kenapa? Answer back, I don't know. Saudara jawab balik, nggak tahu. I'm telling you the truth. Saya beritahu kepada saudara kebenarannya. God has chosen you. Tuhan sudah pilih saudara. And you don't have to know why. Dan saudara nggak perlu tahu alasannya kenapa. Because He loves you. So dia mengasihi He saudara. died for you on the cross. Dia sudah mati bagimu di atas So salib. He has chosen you. Dia sudah pilih setiap saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Do not be afraid of all the dokuns or all the power of darkness anymore. Jangan takut akan kekuatan dukun, kuasa gelap, segala macam. Tidak usah takut. You know what Christians do? Tahu saudara apa yang orang-orang Kristen lakukan? They walk past darkness, they are afraid. They go stand balik. They walk back. Mereka jalan dekat-dekat tempat gelap, lalu mereka jalan mundur, saudara. Oh, Jangan balik. cannot. I feel so heavy. Aduh, nggak bisa masuk tempat gelap, rasa berat sekali. You know what happens when you walk in the name of Jesus? Tahukah saudara apa yang terjadi ketika kau berjalan dalam nama Yesus? The dokun will feel heavy. Dukunnya yang rasa berat, saudara. Hallelujah. Haleluya. Because the sons of lights have walking past. Sebab putra kebenaran itu lagi jalan. Hallelujah. Haleluya. Now, I'm not asking us to go and find some darkness. Saya bukan bilang saudara harus cari-cari tempat gelap atau kegelapan, enggak. But I think we are too sheltered inside. Tapi saya merasa bahwa kita terlalu aman dalam bunker kita sendiri. That is why when opposition comes, we are afraid. Ketika ada musuh datang, kita mulai takut. The moment there is darkness, oh God, where are you? Where are you? Ketika terjadi kegelapan, kita mulai, Tuhan, kau di mana? Kau di I mana? want you to understand, God rules the dark. Saya mau saudara mengerti bahwa Tuhan bahkan tetap berkuasa di tengah-tengah kegelapan Psalms sekalipun. 32 says, even in darkness you will become my light. Mazmur 32 katakan bahkan di dalam kegelapan kau tetap menjadi terang cahaya bagiku. Hallelujah. Haleluya. So the devil cannot make you afraid of darkness anymore. Jadi iblis tidak seharusnya membuat saudara ketakutan akan kegelapan lagi. Many times in the visions I've seen all this. Seringkali saudara di dalam penglihatan saya saksikan ini. Before sharing with you this passage, one experience that I had when I was in Thailand. Saudara, sebelum saya membagikan pesan ini buat saudara, salah satu pengalaman yang saya alami adalah ketika saya di I love Thailand. to go for motorcycle touring. Saya suka untuk pergi tur motor. Now I've influenced Pastor Michael, we go together. Sekarang saya pengaruhi Pastor Michael, kita jalan tur sama-sama, Yeah, saudara. so one of these times I was up there in the Chiang Mai mountains. Satu hari kami ada di Gunung Chiang Mai. So one of my friend met me there, Seorang teman saya ketemu saya di sana. and it takes 3 days to complete the mountain ride. Dan butuh 3 hari untuk sepenuhnya ngelilingi gunung itu naik As we motor. were coming down, Saat orang-orang mulai turun, he said there is a famous coffee that we must stop and drink. lalu saat kami mulai turun, dia bilang begini, ada kopi yang terkenal banget, kita mesti minum lah. So I said, okay. Saya bilang oke. When we stopped, Ketika kita berhenti sana, I didn't even dare to go in. saya bahkan tidak berani masuk. The coffee of witches. Namanya Coffee of Witches, saudara. Kopinya para penyihir. And all kinds of witch dolls were there. Dan segala macam boneka-boneka penyihir ada di situ. And God opened my eyes. I saw witchcraft, demonic powers and spirits all in that location. Dan Tuhan buka mata saya, saudara, saya melihat begitu banyak kuasa gelap, kuasa jahat di seluruh lokasi itu. Those who are working in the shop are practicing witches. Mereka yang bekerja di warung kopi itu, toko kopi itu, saudara, ya mereka penuh praktek kuasa gelap. And so this guy went in and he said, he asked me to come in. Jadi teman saya masuk, lalu dia minta saya masuk. I said, I'm not coming, I'm just standing outside. I Saya was praying in the spirit. Saya bilang saya tidak masuk, saya berdiri aja di luar, saya berdoa dalam roh. You see, for those who are watching online and those who are listening to me, Buat saudara yang menyaksikan via online dan juga melihat saya di tempat ini, please don't do what I just did. jadi tolong jangan lakukan apa yang baru saja saya ceritakan kepada I'm saudara. just sharing with you a one-time experience. Saudara, ini kesaksian, pengalaman sekali saja. I don't show off my anointing. I'm very quiet all the time. Saudara, saya tidak tunjukkan pengurapan saya pada saat itu, ya memamerkan pengurapan saya selalu diam sepanjang waktu. But there we were riding for hours. Now we are thirsty. Saudara, kami kan udah berjam-jam nih naik motor, jadi kita aus. The witches were all looking at me. Saudara, dukun-dukun itu, penyihir-penyihir itu ngeliatin saya. Demonic powers came and stood beside and they were looking whether I'm coming in or not. Saudara, roh jahat itu mulai berdiri di sekeliling tempat itu. Mereka bertanya-tanya, ini orang masuk nggak nih? And the Lord told me, Tuhan turn bilang- around and go to the shop. Tuhan bilang sama saya, kamu balik badan, kamu masuk. I said, God, you really want me to go inside? Saya bilang, Tuhan benar-benar pengen saya masuk. So I said yes, and I kept walking
towards them. Dan saya bilang ya kepada Tuhan, saya berjalan mengarah kepada mereka. I could hear all the demons speaking and all the witches speak. I could hear them. Saya bisa mendengar roh-roh jahat itu berbicara, penyihir-penyihir itu berbicara, saya dengar. And you know what they say? Dan saudara tahu apa yang mereka katakan? The anointed man of the light is coming. Move away and make way for him. Putra terang yang diurapi itu datang, sediakan jalan buat dia. Hallelujah. Haleluya. I tell you what I did. Saya beritahu kepada saudara apa yang saya lakukan. I drank the coffee like a king. Saya minum kopi di tempat itu kayak raja. I took my time to drink while they were standing there. Saudara, saya ambil waktu saya untuk minum saudara dengan luar biasa sambil mereka ngeliatin saya. After that I ran out quickly. Setelah itu saya keluar cepat-cepat. One time event. Cuma sekali. But God was teaching me the spiritual ranking I was carrying. Tapi Tuhan ajarkan kepada saya pangkat rohani yang saya bawa. That means you are no longer afraid to buy parcels of land which are cursed by darkness. Saudara, artinya engkau nggak akan takut lagi untuk beli sebidang tanah yang katanya udah dikutuki oleh kuasa jahat. When the value goes down, we go and inherit the wealth of the wicked belongs to the wise. Ketika harganya turun, mari saudara ambil sebab kekayaan orang-orang fasik itu miliknya orang-orang benar. Haleluya. Haleluya. Not everybody can do it. You must know who you are. Nggak semua orang bisa. Saudara harus tahu, ngerti siapa saudara. And Jesus walked in that anointing. Dan Yesus berjalan dalam pengurapan itu. He said, the enemy has got nothing to do with me. Dia katakan, musuh nggak punya urusan apapun denganku. There are angels that no one can see. They are called the invisible angels. They look like wind. They look like glass. Ada malaikat-malaikat yang orang-orang tidak bisa lihat. Mereka disebut malaikat yang tak terlihat, seperti kaca yang bening, seperti angin. I have seen them. Saya melihat mereka. I get very surprised. Saya kaget sekali. Remember what the Bible says when they tried to push Jesus out of the cliff of the mountain. Saudara ingat, Alkitab cerita tentang Yesus didorong sampai di ujung tebing. Suddenly he was no longer there. Tiba-tiba Yesus tidak ada di situ. They could not find him. Mereka nggak bisa temukan Yesus. And the Lord brought me to that event and he showed me how the invisible angels made him invisible and they brought him out. Tuhan bawa saya ke event itu, bagaimana malaikat yang tak terlihat ini membuat Yesus turut tak terlihat, dan kemudian malaikat itu membawa In Yesus. these last days, Dan di hari-hari terakhir ini, we are going to see miracles that we've never seen before. saudara akan melihat mujizat-mujizat yang tidak pernah kau saksikan sebelumnya. Haleluya. Haleluya. You know what the doctor told my mother? Tahu saudara apa yang dokter katakan kepada ibu saya? And he told me, Pastor Stephen, I wanted to hear this. Dia katakan, Pak Stephen, Bapak harus dengar ini ya Pak. The cancer is gone, Kankernya udah lenyap, but it will come back again. tapi bisa datang lagi. So I told the doctor, if the cancer comes back again, Saya bilang sama dokter, kalau kankernya balik lagi, Jesus will come back again. Yesus pasti datang lagi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I want to encourage you, my brothers and sisters. Saya menyemangati Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Do not feel guilty for asking God to heal you again and again and again. Janganlah merasa bersalah kalau kau terus minta sama Tuhan, sembuhkan aku, sembuhkan aku, sembuhkan aku, sembuhkan aku. Don't be guilty for asking God to provide for you again and again and again. Jangan merasa berdosa kalau kau berdoa sama Tuhan, Tuhan sediakan bagiku berulang-ulang kali. You can ask God 1,000,000,000 times because you only have one God and He is your Father. Saudara bisa minta sama Tuhan miliaran kali. Kenapa? Karena kau cuma punya satu Tuhan, dan Tuhan itu adalah Bapamu. Hallelujah. Haleluya. There is no shame in coming and asking God. Saudara, tidak ada aib seharusnya ketika kita datang untuk minta sama Dia. Some people feel so guilty. Beberapa orang merasa begitu berdosa. How many times I have to pray? Oh, berapa kali sih saya harus berdoa? What will people say? Oh, orang akan ngomong apa? What others will say? Orang lain bilang You know apa? what the Bible says? Tahu saudara apa yang Alkitab katakan? God has delivered you from shame. Tuhan sudah melepaskan kau dari segala aib. God has delivered you from shame. Tuhan telah melepaskan kau dari segala aib. As long as you need to be happy, you keep asking your Father. Selama engkau penuh dengan sukacita, terus mintalah kepada Bapamu. Haleluya. Haleluya. I don't ask for everything at one time. Saya nggak minta untuk semuanya dalam sekali waktu. Every time there is a need, I say, Father, I need this. Tapi setiap kali saya punya kebutuhan, saya bilang, Bapak, aku Remember what He perlu ini." told me? Tahu saudara apa yang Dia katakan kepada Don't saya? pray for anything, right? Jangan berdoa untuk apapun juga. So I don't pray, I just tell Him I need this. Jadi saya nggak berdoa, saudara. Saya nggak berdoa, saya kasih tahu. Beda ya. Saya kasih tahu. Ya, Gitu ya. kasih tahu saya macam jadi sudah pandai sedikit. Amen. Amin. Seriously, Beneran nih Bapak Ibu. I still speak to Jesus now.
Saya masih ngobrol sama Tuhan Yesus sampai hari ini. How do I look? Do I look good in that shirt, Lord? Tuhan, aku tuh pakai baju itu ganteng gak sih? See, He's my Father. Soalnya dia Bapakku. He Dia comes Bapak with saya. me, you see. Dia menghibur saya. He chooses for me Dia memilihkan sesuatu untuk saya. everything. Segala sesuatunya. Before I got married, I said, Lord, is this girl okay? Sebelum saya menikah, saya bilang, Tuhan, apakah perempuan ini oke? Does she fit the call that you have for me? Apakah dia pas dengan panggilan yang kau miliki bagiku? Are you listening? Apakah Bapak Ibu Saudara mendengarkan saya? Some of us are so afraid to allow God to choose for you. Beberapa dari kita begitu takut untuk izinkan Tuhan yang milih buat kita. We think that God will choose the cheapest thing for you. Kita pikir bahwa Tuhan akan pilih yang paling murah Ya, buat dari kita. pasar malam. Ya, pasar malam, the night market. Iya, dari pasar ular kali ya saudara ya, Jakarta ya saudara. So we are afraid to ask. If God chooses, He will choose the cheapest thing and ask me to take. Saudara, jadi saudara takut untuk minta. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang pilih, dia akan pilih yang paling murah buat saya. But I want you to know the taste of God. Tapi saya mau saudara tahu bagaimana rasanya Tuhan. He has an expensive taste. Saudara, seleranya Tuhan tuh mahal. That is why when He asks you to build a house, you shall not discount the quality. Makanya ketika Tuhan suruh bangun rumah, bangun gereja, jangan diskon kualitasnya. Hallelujah! Haleluya. Hallelujah! Hallelujah. Because God's house is the house of the King. Karena rumahnya Tuhan itu rumahnya raja. Amen. Amen. It must be up. Harus ada di atas. Those who trust in the Lord, Buat mereka yang percaya kepada Tuhan, they will be like Mount Zion. mereka akan seperti Gunung Sion. My brothers and sisters, before I finish, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya selesai. this is the beginning of joy. It is also going to be the beginning of sorrows. Saudara, ini adalah permulaan sukacita, tapi juga akan menjadi permulaan daripada The world penderitaan. is going to go through many trials and testings one more time. Kenapa? Karena dunia akan melalui banyak ujian dan cobaan sekali The lagi. coming of Jesus is coming closer. Sebab kedatangan Tuhan Yesus sungguh-sungguh sudah sangat Many dekat. rules of the Antichrist is coming closer. Dan banyak pemerintahan antikris itu juga semakin In dekat. the last 3 years, I have more prophecy about Indonesia, which I share with Pastor Michael. Dalam 3 tahun terakhir saya punya nubuatan yang jauh lebih banyak mengenai Indonesia. Saya sudah God bagikan is kepada Pastor giving Michael. His church a golden promise. Trust in the Lord. Tapi Tuhan sudah berikan kepada gerejanya sebuah janji yang paling utama, yaitu Amen. percayalah kepada Tuhan. I have many prophecies of this church for the second service, so I encourage you to stay. Jadi saya punya banyak nubuatan untuk gereja ini, itu disiapkan untuk ibadah kedua. Tetap hadir di ibadah kedua, saudara. Go for your break, but you must join us for that. What is going to happen for the second Saudara service. bisa pergi break sebentar, tapi saudara harus gabung lagi ibadah kedua. Stand up with me. Ayo bangkit berdiri sama-sama, We're Bapak going to Ibu ask the saudara. Lord to bless us. Kita akan minta Tuhan Father, memberkati in the kita. mighty name of Jesus. Bapa, dalam nama Yesus, Remember the promise that the Lord gave. ingat janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan. There will be seeds of faith in the church. Akan ada benih-benih iman di dalam gereja ini. Do you need God to bless you with that seed? Apakah engkau memerlukan Tuhan memberkati engkau dengan benih itu? Do you need God to bless you to become fruitful? Apakah engkau perlu Tuhan memberkati engkau sehingga engkau Do you berbuah-buah? need God to bless you in your womb? Apakah engkau perlu Tuhan memberkati engkau dalam rahimmu? I pray in the mighty name of Jesus. Oleh sebab itu aku berdoa di dalam nama The Yesus. power of God will come Kuasa Tuhan tercurah and touch you. dan menjamahmu. Remove this disease of doubt. Menyingkirkan segala sakit penyakit keraguan. That you will not shake anymore. Engkau tidak tergoyahkan. You will be strong in the Lord Engkau akan kuat di dalam Tuhan. and in the power of His might. Dalam kekuatan kuasanya. Your feet will not be moved. Kakimu tidak akan tergoyahkan. God will establish you Tuhan akan meneguhkan and engkau. lift you up. Mengangkat I engkau. want to thank you, Father. Bersyukur Bapa. There is an anointing that is in this place Ada now. pengurapan di tempat ini sekarang. I want you to just honor Jesus now. Saya ingin menghormati Tuhan Yesus saat ini. Listen to His words. Dengar firman-Nya. You will not be moved. Engkau tidak akan tergoyahkan. You know, Pastor Leonardo, I'm seeing a vision. Pak Leonardo, saya mendapatkan sebuah penglihatan. When we go to the waterfalls, Ketika kita pergi ke sebuah air terjun, you know there are many rocks, different rocks, and the waterfall will fall upon the rocks and it will keep flowing until it hits the stream.
Dan ada begitu banyak gunung batu, tapi air terjun itu akan terus tercurah, terjun, menghantam batu-batu itu sampai kemudian air terjun itu menjadi sebuah aliran sungai. In the same way, I see the church bank account. Dengan cara yang sama saya melihat rekening bank gereja ini. When you think it is not enough, the money flows again from another, until the waterfall hits the stream, and it will continue to fill the bank with God's goodness. Ketika rasanya nggak cukup, tapi sepertinya akan ada dipenuhi lagi oleh sumber yang lain, seperti air terjun itu terus menghantam batu itu sampai kemudian aliran itu mengalir dan memenuhi rekeningmu. Your treasure will not go empty. Persiapan hartamu tidak akan pernah kosong. I pray for that release of God's prosperity over this church. Tuhan, aku berdoa biar Engkau curahkan kesejahteraan, kemakmuran Tuhan atas perbendaharaan gereja ini. And I see a group business meeting called Kingdom Businessmen and Wealth Management. Saya melihat sebuah kelompok para pebisnis yang dengan judul Kingdom Businessmen and Wealth Management. Dan wealth manager kekayaan. So I see that God is going to impart that wisdom and the grace where the wealth management goes into millions of dollars. Saya melihat bahwa Tuhan akan mengimpartasikan hikmat dan anugerah di mana manajemen kekayaan itu akan bernilai jutaan dolar. One of the key words that the Lord has given is how to redeem the wealth of the world and bring it back into the house. Salah satu ayat kunci yang Tuhan berikan adalah bagaimana untuk membawa kekayaan dunia dan membawanya masuk ke dalam rumah Tuhan. Father, I speak the word prosper into everybody who's gathered in church this morning. Dan Bapak, aku perkataan ini, prosper, makmur, berhasil, sejahtera kepada setiap orang yang datang di tempat ini. Everybody who's watching online, we release the word prosper in the name of Jesus. Bahkan kepada setiap yang menyaksikan online, kami perkatakan perkataan prosper, berhasil, makmur, sejahtera di dalam nama Yesus. Hallelujah. 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 This church will never go spiritually bankrupt. Gereja ini tidak akan pernah mengalami kebangkrutan rohani. Those who come into the place will be spiritually rich and they will prosper in their natural life. Orang-orang yang datang ke tempat ini, mereka akan kaya dalam rohani mereka dan itu akan berdampak, mereka akan berhasil dalam kehidupan jasmani mereka. Hallelujah. Hallelujah. And this is the word of the Lord. Dan ini pesan Tuhan. You will raise up a company of Levites who will serve for the glory of God. Engkau akan membangkitkan sekumpulan orang Lewi yang akan melayani bagi kemuliaan Tuhan. Many will be trained how to serve the Lord. Banyak dari mereka akan dilatih bagaimana cara melayani Tuhan. There will not be people who are doing nothing in this church. Tidak akan ada orang yang berpangku tangan di gereja ini. This is a tribe of servanthood. Ini adalah tempat di mana para hamba itu dihasilkan. The tribe of Levites. Di mana para ini adalah suku-suku Lewi. Hallelujah. 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 A new anointing is coming. Dan pengurapan yang baru akan datang. I see the flag of the lion of the tribe of Judah is coming inside the church. Saya melihat ada bendera singa Yehuda, panci-panci singa Yehuda itu masuk ke dalam gereja ini. There is a new anointing of a warrior that's going to be released. Ada pengurapan keprajuritan yang baru yang Tuhan akan curahkan. A new boldness is waiting for you in 2024. Ada keberanian yang baru yang menanti engkau di 2024 ini. Hallelujah. 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 Come on, somebody lift up your hands. Ayo saudara, praise the angkat living God. tanganmu dan mulai berseru. Thank you, Father. Terima kasih Bapak. Thank you, Father. Terima kasih Bapak. Father, we humble our hearts before you. Bapak, kami merendahkan hati kami di Every hadapan-Mu. word that was spoken to lift up your name, Setiap perkataan yang sudah diperkatakan untuk meninggikan the nama-Mu. glory of your name, Kemuliaan nama-Mu. the glory of Sakana Mondie Morachi. Bakadindere Brochana Masati. I see, suddenly I was brought into a room. Tiba-tiba saya dibawa masuk dalam sebuah ruangan. I see orphan children. Saya melihat anak yatim piatu. And the Lord says, Tuhan bilang, my son, anakku, think about them. renungkan ini. Do something about them. Dan lakukan sesuatu mengenai hal ini. They are my children. Mereka adalah anak-anakku. Don't leave them alone. Jangan biarkan mereka sendirian. I will bless you. Aku akan memberkati engkau. Kanios nushihi. Patala gadia behonde. Nande kationa karachiri yes. There is a new NGO, a new foundation that is given birth.
ada yayasan atau NGO baru yang akan dilahirkan to handle the ministry of the poor because they are close to the heart of God. untuk melayani atau mengurusi pelayanan kepada orang-orang miskin. Kenapa? Karena pelayanan ini sungguh dekat di hatinya Tuhan. It is a neutral NGO where the bigger corporations will be involved to even give and to do something in the community. Sebuah yayasan atau organisasi non pemerintahan yang netral sehingga banyak perusahaan-perusahaan besar yang bisa bergabung dan kemudian mereka dapat menyalurkan bantuan mereka lewat yayasan ini. I don't want to shock you, but I want to say something. Saya tidak ingin mengejutkan saudara, tapi saya mau katakan sesuatu. The offices you have in that location that you have bought the new plot of land, it's not enough. Kantor yang kau rencanakan, kau punya di tanah yang baru saja kau ambil, itu tidak cukup. I see another stretch of administration building. Saya melihat ada perluasan atau perpanjangan gedung administrasi yang lain. They will handle the different administration needs of the ministry. Dan di situ akan mengurusi kebutuhan-kebutuhan administrasi yang lain daripada pelayanan. Father, I want to thank you. Dan Bapak, aku mau bersyukur. I want to thank you. Aku mau bersyukur. Dear people of God, would you expand your spirit as God is expanding the church? Umat Tuhan, maukah engkau memperluas rohmu selagi Tuhan juga memperluas gereja ini? Expand your faith as God is stretching the borders of this church. Perluaslah imanmu selagi Tuhan meregangkan batasan-batasan dari gereja I ini. see angels stretching these borders. Saya melihat bahwa malaikat-malaikat sedang meregangkan batas-batas daerah, wilayah daripada gereja And I ini. see the flag of Christ at all the different corners. Saya melihat bendera atau panji Kristus itu sebagai patok di setiap ujung-ujung yang berbeda. People will come to donate land parcels to you. Pak Leo, orang-orang akan datang mendonasikan tanah, Pak. They will give you the land parcels because they are not using it anymore. Mereka akan berikan tanah itu, Pak, karena mereka tidak pakai lagi. So there is a new anointing of accumulation. Jadi ada pengurapan akumulasi yang baru. I don't know why I'm seeing the year 1967. Saya tidak tahu kenapa 1967. The word Joseph keep appearing. Saya nggak tahu kenapa saya lihat tahun itu dan kata Yusuf itu terus menerus muncul. As you were growing up in the Lord, Saat engkau bertumbuh dalam Tuhan, one of the words that the Lord gave you is, I will give you the Joseph's anointing. salah satu pesan yang Tuhan berikan kepada Bapak adalah aku berikan kepadamu pengurapannya Yusuf. You will multiply and distribute. Engkau akan melipat gandakan dan So membagi-bagikan. Father, I thank you for your words. Sebab itu Bapak, aku bersyukur untuk I pesanmu. thank you for your words. Bersyukur buat I pesanmu. pray that this morning the grace of Jesus will fill the entire Aku congregation. berdoa ya Bapak, biar pagi ini anugerah Yesus memenuhi seluruh umatmu yang datang. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. God bless you. Tuhan Come Yesus on, give the berkati Lord. saudara.